بنيوم تنمغب شلاما لوخون مدر بدرايفخ شلاما الچو لوخون من ماتت أورمي بطرت روسيا وجو إلى أتجاب يرخت يرخت خمسة وجو إلى يوم تزاخوتا جو أترديان يوم تزاخوتا جو بلاشا تريانا وجو شافي تريشن داها يوم داغ بدايتون بلاشا تريانا شوريولشي تتلبوجا مو أربيخا وبريكل أتجابي ماي شيتت ألبو أتجامو أربي خمسة عادية دغ بغزايتون أني إنا يالوبت مدرشتت ماتت أورمي الأغدانت الإيكارت شو دن سهدكت شركنا جو بلاشا تريانا أنت خيشنها بلاشا لينا دير وأنت ديرنا من بر بلاشا لخا إلى قايمتت دني سهده عادية كربوننا تشزدي قايمتها وهدان دني شو اللي بني أمتديا بتهاف لخا خا خرزة جو أترديا شو تشيتا أهيوما مزيوخنا بإيكارة دغ بغزايتون أهي لكايمتا تبشتلا موتيتا جماتت أورمي الأغدانت شول دن بني أمتديا قد إنا شركة جبلاشة تريانا مشيتت ألبو أجامو أربيخا هل ألبو أجامو أربي خمسة مقدمت خيران بني أمتي خبيوة أدية إلى أحدانة شوي وتريه لا أحدانة شوي وتريه يوم تزاخوتا إيمد سخينة خيلوات برقيامة على خيلوات نازية وبني أمتنا طراي جدا أطرا شركنا هلبت إخ عمي خينة يوبلاشا ويلنا السهدة وإتلان جبارة ولخ إلى قايمتا أني بني أورمي بني ماتت أورمي دروسيا دين سهيدة جو بلاشا تي ولاية ريانا ما صديا دخ كمالة من يانا دان سهدة تسدوا نهر من ماتت أورمي أني شل إنا من ماتت أورمي شمان لخا بيشنا مدخرة قربابت أمو خمشي برسوب خيشنا بلاشا شوي زودا من لنا ديرة هي زودا من بلجي لنا ديرة وأي قايمتا قد موتيت لتمو وبغزايق دوينا شمانة أني أنت لنا ديرة من بلاشا وتريشن طلاقم هادية لخا من داجبة ومن دوجبة من يمينة ومن سمالة متنا تري قايميات السورة إيجت بيشنا مدخر الشمانة دنكت ضيرنا من بلاشا وخينا جماتها ومنيخنا خرطة جوداني شنان خارايا الأغدانة أني برسوب شمانة داني دا بيشنا مدخرة وإتلان بياشا برسوب من داني هلا بخايا لا شولني خنا سبب شوي تريشن كم هادي بلاشا بريكل وأني أنكت بيشوا هلا أدي أتشيشن زودا بتابي وشنه هذا خير Чтоб помянуть погибших имена, пусть память будет светлой, будет вечной, и пусть пройдут года, пройдут века. وكل أطرا زيو خيل بقى يوم بكل كان هي كل سوفيت يونيون كل أطرافات أوكرانيا أرمينيا ونيخينا مزايوخنا أهيوما سبب كل اتلون سهدة جو بلاشا تريانا كل شركنا جداها بلاشا Серый пепел в воздухе кружил, к нам непрошенной пришла война. В этот день
от горя мир застыл. И от боли плакала земля кровавыми слезами. Будь ты проклята, разлучница война, и гордись, земля, своими сыновьями. Но в этот день мы зажигаем свечи, чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет тут, когда пройдут века. Мы в этот день помолимся за них, мы будем помнить павших имена. Они для нас... وأن بنات دين زمارة بناي ماطينة هي بني ماتنا إنا تشولو يالوبت مدرسة ماتا تشوتشيتا أها خرزة مزيوخنا يالوب ورابياتت من مدرسة ماتت أورمي الكما يا لو بيتلان جودة مدرسة تماني برسوبنا شول يالوب تماني جاننا كل خيانة ماطا أطورا خيانة لا كل خيانة ماطا لنا أطورا لا 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 الجاوة ورسناية ورسناية رمناية Мы будем помнить وهي قائمة من إيماني لبنيتها إيماني لمتوتة هي تساعدة بخشافن شنانة شوية اشتية شوية بلشت ايدانا شوية ان لا خلطن واني تريكا يميات السورة قربا بطلاشنا كما دي بشلون موت كت الله متخرينا شمان الدن كت بيشنا من بربلاشا نديرنا من بلاشا هي Мирный рассвет, тишина, и неслышно идет по планете возвращенная людям весна. позади уже дальние дали, годы, будто в тумане видны. И давно уже وخدش بيشا بتقربنخ أديلي لما بيونا تاما اتخدا سورتا كايمتا اتخطيارة هي كت إيفا منيخة لخة جو أورمي طياستا مخيونا ممبلونا واف بيش وصخ وعمرانة ماتت أورمي أتوراي طوشيونا أو طيارة خشما يومان خميونا بينا بركيل كتصخ باش إنا منيخ وسببرابا كيدوا جيل يالوا سريش ماشن 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, в столице нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу. أها كالا كت أدي بشمايوخ ده ناشا كت مغبورل خبرة بوت بركتت بلاشا إلى ديدانا تشيت تربي خمسة شم ده ناشا دي لي ماسيان تخ يوري ليفيتان بخشابن أبو إيفا جو راديو بلاخت راديو ومن قالوا شو اللي بدايوبا وشو نيوز شو الطب تبلاشا برسوبا ماكرويفا ومشمويفا شو خيانة السوفيت يونيون
учули без пары ваша мылы калю. Каждым وهي годом مدعنوتة все وتكلم. дальше مدعنوتة от وكتشليل героические بلاشا и وبتهويا трагические салют годы Великой جو موسكو Отечественной войны. Эта Красная война площадь. была одним из Stage самых тягчайших Moscow. испытаний, которое с честью وأن برصوب دين طين شكل أميهن أن شكلت ساوي ندنا شيهن ند بيتوت من أي بيت هي تساوي شش تساوي كتينا شركة جو بلاشا تريانا Уважаемые односельчане, жители села Урмия, наши гости и вот детишки, школа. مغب بنماتي مغب أرخ Поздравить вас с Днем Победы. هذا بريخة يوم اللوخون Культура, Управление регионально-национальной культурной автономии ассирийцев. Я от себя лично пожелать всем благополучия, хорошего من جيب الجاني ومن جيب настроения, تشول هدامة شوتا بوتا باروخون أها يوم الشولوخون мирном, под этим мирным небом. Наверное, не случайно вот наш этот праздник Хуба возник когда-то. Ведь в 70-х годах именно по инициативе молодежи села Урмия был организован сбор денег и участие в создании вот этого памятника. شو رايت شنان شاوية أمران ماتت أرمي جمنا زويزة وبخيل الجاني متونا أها كايمتا وغدانو تشول В سهدة 1941 году ушел отсюда. В один день ушло около 50 человек. И вот этот праздник наш, Хуба, он как раз يوم كاما يت بلاشا خمشي برسوب من ما تخشلون проходил بلاشا победоносное هر يوم завершение كاما войны. يا В Берлине произошла капитуляция 7 мая фашистской Германии, и весь мир вздохнул полной грудью. Весь мир плакал и радовался тому, что наконец кончилась самая жестокая за всю историю человечества война. И вот сегодня здесь дети, школа, как всегда, присутствуют в красивых одеждах, с ودق цветами. بشتلا أدد لخا جمعت أرمي تشوت شيتا بكباشنا لخا يالوبت مدرشتا وخيانة ماتا Еще раз всех вас поздравляю قات с победой. تخريل Детям أني желаю سهدة الأهدان سهدة учиться, набираться والإقارة. сил, طول продолжать إقارة жизнь, سهدة которую отстояли наши предки более 70 лет назад. Спасибо, с праздником всех. Победой! مياكرتا رايسا فيلافا بريتلا لخا من ماتت أرميلا عادية أمرنتت مديتة راستوفلا وآي بابو خزمانو شركنا جبلاشا Июнь 41-го. Жаркое лето. Ровно в 4 часа поутру, не дожидаясь часа рассвета, фашисты напали на нашу страну. شختلال И أغدانة наше سهدة село, честь и гордость урмийцев, в час страшной угрозы отчизне родной, их снарядило 103 красноармейца, из них 49 не вернулись домой. Свершилось, наконец. 5 лет мы ждали. Рейхстаг повержен. Кончилась война. Салюты неба разорвали. Победу празднует страна. Спешат домой красноармейцы. Звенят медали, ордена. Толпой встречают их урмейцы. И победителям кричат «Ура!».
Но горечь شفتش تفتولجانو إلى بوت أمرانة أرمي كت إنا شركة جبلاشة الأغدانة أمرانة أرمي имена. بسمة جانا И мой отец, и два его родные брата, وفيلش مدبابو ومامونفاتو مدخوريلا домой вернулся лишь один. منطلة دير Вернулся الخا весь изрешеченный. من بيته Он من глаз بيته свой يتهم منطلة потерял دير в الخا бою. И пулей снайпера пронзенный в мучениях кончил жизнь свою. Низкий поклон вам, урмийские женщины. Вы, как все женщины нашей страны, вдоволь мужей долюбить не успевшие, рыдая, послали их в пекло войны. Избавь нас, Бог, чтоб наши дети испытали то, что испытали мы. И главное, чтоб жизнь на этом свете была всем радостной, и все были живы. С праздником вас, с Днем Победы, дорогие урмейцы и гости нашего города! Слово предоставляется Лопатину Евгению Ильичу. ميكرا يفغاني لاباتين إلى أمرانة أرمي ورسنايا تملت بكوالن بيو كت برموي لليشان الديان وبتهاوي لاند بكتها أم داها برسوبها буш зода бут мадах бу. Уважаемые односельчане, жители села Урмии, дети, гости, которые сегодня съехались на праздник сюда, я поздравляю вас всех и весь наш российский народ с этим замечательным чулкат праздником. ина удзулаха раба багдайван бигзетохун убарухувунаха юмал чулохун самых главных праздников агараба нанкая юмаледжу атрадиян. На глазах. Старшее поколение действительно плакало, когда подходил этот праздник. И сегодня задача наша передать эту боль и радость победы нашим детям. Я благодарен сегодня школе за организацию великолепного праздника здесь. Я благодарен им за то, что они ухаживают за этим памятником в течение всего года. Я хочу вспомнить тех людей, которые начинали строить этот памятник. Это Якубов Яков Александрович, مكرا يفغاني مدخوري الشمان دان برسوبة قد أها قايمتا موتالون ترسالون و جميلون شولا مرانت ماتها وبهايرت تشولا شولا خشل لقاما وقد آديا هايوما لخا شولا بتفاشنا بداها يوم ضيا كتخرتت داني سهدل إيقارة داني سهدل ومدخور لشمت ميكرا روبين ألكسانوف كانت تريشنا كم هادية طلب من بنيماتها كانت متي أبكى يمتا كدن كانت ضيرنا من بلاشة الإيقار الداني هي سبب أبقاني إينا شركة جو بلاشة ولازم مدخور الشمانة ومغزينا جاباروتا هي ومدري شو أمرانت ماتها جملون زويزة وبيخيل جاني ومكرا يفغاني إيفا شكيلوفا شولا جويد جانو وموريزوفا شولا مندي كتانيكا يميات لخا بشلون متخرطة بتكربنا خو بتشكل خشتشلا. С праздником вас всех! С Днем Победы! Здоровья, благополучия, счастья вам всем! Спасибо!
потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летим по небу, клин усталый. Летим в тумане на исходе дня. И в полустрою есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Митинг, посвященный 72-й годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.